the Thunderbird. इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। पाकिस्तानी JF-17 थंडर की भारत में घुस कर कार्रवाई। एक ही दिन में 2 भारतीय फौजी कैंप तबाह हो गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि एक बार फिर JF-17 भारत में घुस गया। एक बार फिर JF-17 ने भारत की ईंट से ईंट बजा दी। एक बार फिर JF-17 की वजह से भारत को मुंह की खानी पड़ी है। तफसीलात के मुताबिक कहा जा रहा है कि बॉर्डर पर भारत खुल्लम खुल्ला पाकिस्तानी फ़ौज के साथ शदीद किस्म की सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी मुलविस था, जिसका पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब सामने आ चुका है। भारतीय राफेल तैयारे और पाकिस्तानी JF-17 थंडर की जो डॉग फाइट है वो फ़ज़ा में हुई। इसकी वजह से पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ बमबारी की है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान देरीना तनाज़ात की बड़ी तारीख़ है। ख़ास तौर पर कश्मीर के मसले पर दोनों ममालिक कई जंगें लड़ चुके हैं, लेकिन हालिया वाक़यात ने एक बार फिर दोनों ममालिक को जंग के दिहाने पर पहुंचा दिया है। भारत ने अपने जदीद राफेल तैयारे और पाकिस्तानी JF-17 थंडर भारत में घुसकर जो है वो तबाही मचा चुका है। कहा जा रहा है कि राफेल जंगी तैयारा रडार सिस्टम, मिसाइल सिस्टम और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस है, जो उसे एक गैर मामूली जंगी तैयारा बनाती है। इसकी सबसे अहम खसूसियात मिसाइल सिस्टम है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का थंडर तैयारा पाकिस्तानी और चीनी इंजीनियर्स 17 थंडर के मुश्तरका ताउन से बनाया गया है। ये तैयारा पाकिस्तान के फ़ज़ाई दिफा में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और इसे खसूसी तौर पर भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारों का मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया है। JF-17 थंडर तैयारा अपने जदीद तरीन रडार सिस्टम, मिसाइल हमलों और तेज़ रफ्तारी के लिहाज से भारतीय राफेल का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखता है। ये तैयारा अपने डिज़ाइन और कारकर्दगी की बुनियाद पर भारत के महंगे और जदीद तैयारों का मुअस्सर जवाब देने की सलाहियत रखता है। LOC पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी अरूज पर है। दोनों ममालिक के फ़ौजी दस्ते सरहद पर तैनात हैं और आए दिन गोलाबारी और बमबारी का तबादला हो रहा है। भारतीय फ़ौज ने अपनी तोपों और जंगी तैयारों को LOC पर पहुंचा दिया, जबकि पाकिस्तान ने भी अपने दस्तों को हाई अलर्ट रखा हुआ है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग छिड़ जाती है तो इसके नताइज क्या होंगे। इस पर तफसीलन बात करने से पहले आपको बताता चलूँ कि दोनों ममालिक के दरमियान किसी भी जंग के नताइज खत्ते के लिए तबाह कुन साबित हो सकते हैं। ख़ास तौर पर इसके लिए दोनों एटमी ताकतें हैं और किसी भी बड़े तसादुम के नतीजे में लाखों जानें ज़ाया हो सकती हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कामयाबी के इम्कानात बहुत कम नज़र आते हैं, इसलिए चाह रहा है पाकिस्तान हर सूरत मुँह तोड़ जवाब देने की भरपूर जो है वो सलाहियत भी रखता है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भारत की जो जंग है उसके लिए जो 72 घंटे हैं वो इंतहाई अहम करार दे दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत की जंग में बड़ी शिद्दत आ चुकी है और LOC पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी और सारी हैं। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि जो झड़पें हैं वो आगे तक फैल रही हैं और सीज़ फायर की जो भारत ने खिलाफ वर्जी की है पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। कहा जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के मुख्तलिफ़ सेक्टरों पर दोनों जानिब से
گولہ باری اور شیلنگ کے واقعات کے بعد پاکستان اور بھارت نے ایک دوسرے پر لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے۔ اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کہتے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی پاکستان کی خود مختاری کو لاحق کسی بھی خطرے کا منہ توڑ جواب دینے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ چینی ساختہ ٹینک بھی اس پر پہنچایا گیا ہے۔ اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاک فوج خطے میں ابھرتے ہوئے چیلنجز اور خطرات سے آگاہ ہے۔ ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجوں کی وجہ سے پورا خطہ اس وقت جنگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ پاکستان کی فوج کی جانب سے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اطلاعات کے مطابق درمیانی شب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں وادی نیلم کی دوسری جانب انڈین فوج اور مقامی عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی، جس میں انڈین فوج کے 4 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستان کی فوج کی جانب سے جاری بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ انڈین فوج نے اپنی عوام کے سامنے اس واقعے کی خفت مٹانے کے لیے اس واقعے کی وجہ تلاش کرنے اور اس کا حل نکالنے کی بجائے LOC پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے متعدد علاقوں پر بھاری گولہ باری اور شیلنگ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ISPR کے بیان کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ان علاقوں میں وادی نیلم کے علاقے نکرون، کیل، شاردہ، دھانیال، شاہ کوٹ، جورا، نوسری سیکٹر، وادی لیپا کے دانا منڈیال سیکٹر، کیانی سیکٹر، وادی جہلم کے چہام اور پانڈو سیکٹر، وادی بیواہ کے پیر کانتی، سانک، حاجی پیر، بیدوری اور کیلیئر سیکٹر شامل ہیں۔ جبکہ دوسری جانب انڈین فوج کا کہنا تھا کہ پاکستان نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر شدید کھلم کھلا خلاف ورزیاں کر رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ہر صورت منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہے۔ پاکستانی فوج کے جاری کردہ بیان کے مطابق انڈین فوج نے LOC کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ صرف فوجی چوکیوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ عالمی قوانین کے تحت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ پاکستانی فوج کے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستانی فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کا جواب دیتے ہوئے انڈین چوکیوں کو نشانہ بنایا، جس میں انڈیا کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اس جھڑپ میں پاکستانی فوج کا اہلکار بھی شدید زخمی ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ہر صورت تابڑ توڑ کارروائیاں کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے اور کہا جا رہا ہے کہ عبرت کا نشان بنانے کے لیے پاکستانی تیار ہے اور آگے بھی پاکستانی تیار ہوں گے۔